Ponsong Nongtibo Hainahay Anghai Sopakia je Dongtibo Habanong Libutu je Komol Sing Hainahay Dini Fai Sopakia Gulakpur Amsayo Hainahay Gulakpur area Demsora Kosora constituency edisi constituency Michigan Glayo je Shat Bipin Deborma Bispini Ungoi Haike Bajeti Pramotanike je Sadiren Deborma Aba Hikino Sing Ora je Sat Bipin Deborma Haikeba je BJP-ni haisingde je panda khlaiyagui tongmani je Gulakpur Amsayo haikeba je Lukuthum panda ni bisingti oro lukurokno jeng opinion haikeba je public ni bukhani kok jeng lana khaijak tangi jeng saimano je oro tini Demsora Kosara constituency ni andaro haikeba je titi edisi Demsora Kosara constituency naijak o thayo sat Bipin ni panda haikeba je BJP ni panda khlaijangman thangui tongo ge jeng oro lukurok burung prothom ko phailaijak ge jeng orni lukurok ni khani kok silainai tini tangui aro phaikya tini tangui o program o phai manungna nangkha o program phaima region tamo aborti jeng khajathani salainai haikeba je kwrwngnani jaitongnai o amchani lukurok ni bukhani kok tongnan jaitongnai kwrwngui tongni je ani yagra phaisingo nugui mankha je baibai malaika tei khorja orni no tik chini tradition dress haikeba je chini tak borok kanjak haikeba je chini ombaino sinijago je jaga phano thanto je thayo phano thanto je hasti phano thanto je jaga phano thanto ombaino sinijago je chini bukung bara haikeba je tipra sani kanmung haikeba je chulung dressini aba haikeba tik ani yagra phaisingo nugui mankha je baibai jeng malaika bo thani salainai oro tini tangai kutumna nangka haikeba buskangni naharmung tamono ti borok tini oro kutum burung kutum ke oro tini kaisa naitoke panda susubangna nangka abon tei salainai acha bai puila o jagani tam sangari I jagani bumungkha Golakpur Demsora Kochusora ni constituency klaio chung tini bwskango edisi election 12 tarik oro chung tini kuthum mungkha tini prathi Bipin Deborma phaio chung bono lamsogoi chung tini oro jonosabha khlailaio chung I 12 tarik election no chung jesa khlaibo 7 nong Demsora Kochusora o chung bono joyjukto khlainai hinoi chung tongthoklaio chung media no bo sao chung kaham khlaino chung bono joyjukto khlaioi chung tini Demsora Kochusora ni prathi joyjukto khlainai hinoi chung prostut nakha Haika bo haika bisere lukurok kutumna tini oro chung oro naileo 5000 ni upor lukurok kuthumnani target ungui sikakhna taibo phaioi tongo ge jengto nugui mankha je thasing khambai bajana bake phai tongtoke phaikia oro jeng nugui mankha kwbangma borok kring kring thaini bo thairok phaikana oro hingkai chung sip sini Demsora Kochusora ni phano sini ADC village yang Jamtolbari Mailong Singirbil Golokpur Ensipara oboni jonosabha irowo boma haiwanchuk je buskangni je 12 tarik songmario jeng nor busti boma haiwanchuk chung chini prathi Bipin Deborma na jeng gobang bud bai khlai chung joyjukto khlainai hinai chung khachongo chung khobo khlainai ge nang lukurok tamo kok kusana lukurok no abono kachana muchungo je chini prathi joyjukto ma pore chini lukurok ni je asa akanka je hamjak mani abo chung mannani hinai manthai mannai hinai chung khachongo baini ani mungkhai ohirani Deborma malaika je sakra khoroksa haikeba je o amchani no hini mano oro je lukuthum pandao phaikya haikeba je phaimani region tamo haikeba je tamon wanchui phaikya ini bini khoktai bin bukhani kok sing khana acha takho nung tini borni phaikya ang tini ka mondol Chondipur mondol jonojati সদস্য ani bumung porikhi Deborma ang tini arwa chiri panda no success khaina bagoi tini jonojati jonobes tini Kochusora Demsora 7 nong kendroni bisingtui chung BJP ni karyakarta chung BJP ni samungtango প্রায় আগে নিচিংনো chung samungtang phaijak chini lukothomo arwa tini बहुत borok nai chini luk nai chini parao asta tini chaita bisi tuyoi je tabuk to buskango edisi songmari haikeba je titi edisi songmari na thangoi tong nini bukhakti le boma hai bukha khonjak haikeba bukha boma hai wanchuk je
যে চংমারিও কপ্লাই নাইদা নরনি যে বিপদল so ঠিক কপলাই নাই চংলাইছিনাই চিনি বিজেপি ni candidate চিনি বিপিন দেব্রমা পাইছিনাই লাইছিনাই চং কতসরা দেমসা অবজতন বনা চুবা চুগরি হই চং কপলাই ক্লাই রহনা जोंथ' साइमानो जे देमसरा गजसरावा जे थांनाय 5 बोसोराव जे गरम गोनां एकेबा जे दाखु दिरेन्द्र बोरमा एकेबा सात दिरेन्द्र दे बोरमा बबो ठीक और 5 बोसोर साइ थलांगा जे दिदिसि नंगा हाबां खाव मान बिसुदि नायगल थांगा और बमा हाय बोसोर हामख्रें ताम हामख्रें और कोनो एडिसिनि तरबे कोनो एडिसिनि आवताय कोनो हामख्राय कुरुई सदसिनि आर्ट डेभलप नांहा गामि रगो बा अमाखाय हामजाय रगो जे तुइ करि दंनो तुइ बागरि जागो बा काछारिं कल जागो आमाखाय कोनो मानार दर जिनि कोनो एडिसिनि पक्षे कोनो मानना कुरुई जंमाया जंमाना सिनि ब्लक होइते आर्ट डिपार्टमेंट होइते जिनि ट्राइबल वेलफेयर होइते मानो विभिन्न दप्तर मानो जों लाइन डिपार्टमेंट सामंतां दङ जों बहुत जायगानो जिनि ब्लक होइते जों मानो कोनो जों एडिसिनि होइते जों माया कोन किछु माया और जे जोंखौ नुगै मांखा जे साफल मन्दिर बाथलाजों दखे जों खाजो खाजे दं बासि साइफानि इंगे बमाखाय लुकुरक खाखा जे बोसोरक दिनि कुथु चिनि ना 19 चिनि और चिनि 5000 गैदारिं ना चिनि अब चिनि एमने चिनि साइटा बिसि तुयै এই নির্বাচনী সভায় জানি মুক্তামা ই আমছে নবম গলকপুর চাবাগান উপস্থিত থাকছেন কেমান দিদি এডিসি কনস্টিটিউন্সি কে দেমসরা কতসরা দেমসরা ছাত্র ভাষণে তিনি সাবর ফাইনে প্রোগ্রাম ভাষণে और चिनि चिनि कैंडिडेट प्रार्थी बिपिन देब्रमा फाइनाय चिनि टिंकुराय सार फाइनाय विधानसभा मंत्री चिनि चंडीपुर आर्ट डेभलपमेंट मंत्री जे माने सिक्ला मंत्री ता बरक फाइनाय एकाय तिनि अपनो बहुत मंडलनि हयतो बरक चिनि दायित्व दंनाय बरक फाइनाय और राज्य नेतृत्व पहिलुस देब्रमा साइमी अंगकै बोलो बुध रहरि चिनि कोनो लाभ होला ठीक या जों जगह फाइका भारतीय जनता पार्टी नोंनि फाइका बरं गोनां बिपिन देब्रमा फाइका बनो बुद्रि रहका बथांका ब आजगाव एडिसिव आसुगै दंगैखा सिनि कोनो माइया नंमाया सिनि कोनो लाभ दां न अंगलाक बलेना सिनि ब लाभ दंननि नांनाय आर आ लाभ बतावनि बागै सरकार जदिनो नाइया अंगकै बरक काहाम पानो सामुं खलाई माया सरकारनि जदिनो इच्छा दंगु हंगाकै सरकार जतनो नाइमानि काहाम दंगु हंगाकै बरक ब काहाम मानु हंगाकै सिनि एरिया न जों डेभलपमेन्ट खायनानै आसुक समय नांगिया हायदा हा आर ताबुनि अजराव आं साना नाइमानि हंगाकै 2021 आं निजे फायै अ जागाव बुथ सानफायजाक अ एरिया बुथ सानफायजाक आमी निजे সেই ক্যান্ডিডেট এখন বর্তমান এমডিসির ক্যান্ডিডেটের ক্যাম্পেইন করছিলাম আমি আয়া কইছিলাম যে এই অমুক বেটারে ধীরেন্দ্র দেববর্মা তোমরা এইবার একবার চান্স দাও এইবার একবার চান্স দিয়ে তোমরা দেখো 5 বছরে যদি কোনো কিছু করতে না পারে দ্বিতীয়বার 5 বছর পরে আয়া বুথ অরসান পাইনি কোনো বিনি অধিকার করেই আকক সাজা 5 বছরে কিছু করছে না এখন বুথ চাওয়ার অধিকার ধীরেন্দ্র দেববর্মার নাই ঠিক হ্যাঁ 5 বছর তাম খালাইকা Tamrika 5 bocor tamrika gabang borok sawu mungsaria nai ang sawu gabang marika norok saimia 5 bocor ti pramota edisio sarkar khawoi gabang marika tamrika saideman অনেকে কই ti pramota 5 বছর এডিসিতে থাকিয়া কিচ্ছু দিছে না কই আমি তো কই অনেক কিছু দিছে কিটা দিছে জানোনি ঠকাই দিছে ঠকাই মিথ্যা প্ররোচনা দিছে ঠকাই রিখা গক চেংরা সাকা ঠকাই গবাং কে ঠকাই রিখা তাই তাম রিখা খুতুং মথাসানো বাক থাম খাই বাক্সা কে রিখা হায়দা তিনি কক গে অবহাইছি তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তিনি বিপিন দেববর্মা তাবুকর কপাল কাহাম আং সাউচুন কপাল কাহাম ও 7 নং দেমসরা কচুসরা হাই সাগানি বড়রক কপাল কাহাম তিনি অবহাই ভদ্র সভ্য নম্র ও ওয়ানসুগাই বরগ্ন নরক তিনি অজাগা মানমানি বাকি ভারতীয় জনতা পার্টি ও রাজ্যনি নেতৃত্ব অংনানি বুকুকনি কগিয়াকো মিনি মাদার সংগঠননি ভারতীয় জনতা পার্টি নি সাধারণ সম্পাদক উনানি হাই লাঙ্কানো ইয়াকু হাইয়া তিনি থানির কাহাম ওয়ানসুকমুং দংমানি বাগৈ যতন দলন সবাইকে একসাথে নিয়ে চলার মতো চিন্তাধারা থাকার কারণেই তো উনি এই জায়গাতে গিয়া পুজছেন
ঠিক আছে না? আর এমন ব্যক্তিরা আমরা আজকে আমরা এই 7 নং ডেমসরা কচুসরাতে ক্যান্ডিডেট হিসেবে পাইয়া আমি তো মনে করি এই 7 নং ডেমসরা কচুসরার এলাকার জনগণের কপাল ভালো, ভাগ্য ভালো। ঠিক আছে কিনা? ঠিক আছে অঙ্ক তিনি আংখা খেলাইও আং মকল বাই নুগো tabuk radio ni amalia CPM ni amalo radio kok sakang ngakeno borok thokok jaki thangmane abo hai joraya tabuk CPM ni amalo tam khaiba CPM ni amalo ka phu bai mang choli phu tini radio sairi kan kai o tinang chirani o bo chen chirai phu o eng ko pai sinai phu o bo pai sinai phu hun salai buji kata aba ya di bana তাই সাইমালাইয়া সোশ্যাল মিডিয়া তার তো মোবাইল দঙ্গো মোবাইলে নাইখেনে নগুই দঙ্গো বিপিন দেববর্মা কি কাজ করতেছে ভালো কাজ করতেছে না খারাপ কাজ করতেছে সবাই দেখে সবাই জানে কে কি কাজ করতেছে সবাই দেখে সবাই জানে আবনি বাগে ঠকাই রকনকে তাবু বরক নই দঙ্গো সিবিআই নামল তাম্বা তু কে পুমাং নে 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 মেজর পুমাং সে ওলো সে তে জায়গায় ফাইও আকাশবাণী আগরতলা খবর পড়িও আগরতলা নরক্ষণাও পাতাতলা হাইয়া দা হ্যাঁ আবো সামনে পরেও সে নিনি খবর পাইছি নাই আবন পরে গাকে খানালাই ও হাই সিংখাপু ইরাই সিংখাপু লাই মা তংলাই তাবু কক গে আবো হাই 5 বছর সিগাং 2021 ধীরেন্দ্র দেববর্মা নিজনি বুকুক বাই সাউই থাংমানে সে আং 5 বছর ও গুলকপুরনি বড়রকনি বাগে আং কুনো খাইমাই আংকাই ও গুলকপুর ভাই আং তাই বুট ছান পাইয়া নিব কক রিজার্ভ দো কক রিজার্ভ তাবুক বুট ছাননানি ফাইকাই বন সাদি নিনি খতং মথাসা সংনাইয়া जोंनो ग्रेटर त्रिपुराले दुइदिना माने बियांगो होनसंदि बुझिका एडिसिओ पुलिस नि चाकरी नियोग खालायनाय छामाने अ चाकरी नि नियोग बियांगो होनसंदि निनि त्रिपुरासा एकॉर्ड खालायनाय माने आ त्रिपुरासा एकॉर्ड बियांग होनसंदि निनि डाइरेक्ट फंडिंग रिनाय छामाने आ डाइरेक्ट फंडिंग बियांगो होनसंदि निनि चाकरी सीपीआईएम ने আমলে তো 5 টাকা 10 টাকা 20 টাকা খাই চাঁদা কালেকশন করতো सीपीआईएम এর আমলে কিন্তু ত্রিপুরা মথা 5 বছর এডিসিতে সরকার গঠন করার পরে কি করছে জানেন একজনের কাছে একদম বুদ্ধিমানের কাজ কইরা কাহাম বুদ্ধি পাই খাইয়ে 500 টাকা খাই চাঁদা থুমু চাখা ও এডিসি সরকার সাইদেমান ভাইকে আবো ত্রিপুরা সারগ্ন পিউ তাই সাবজেক্ট দিউনি চাকরি রিনানি ইন্টারভিউ নানানি হनै बैंक थांगै ड्राफ्ट 500 के ड्राफ्ट तानै इंटरव्यू रिनानि बागै प्राय 30,000 ऊपर बरक जमा रिमानि आ इंटरव्यू चाकरी मानो तो दुरनि कक इंटरव्यू सिरुई मालिया आ फॉर्म 500 टाकारि फालै तो पुसोग्या प्रश्न पत्र पन्त फास्ट लाइलै प्रश्न पत्र फालै चालाइखा बरक निजे से इंटर चाकरी नाना तो दुरनि कक इंटरव्यू सिनाउइ मिया गाकाय बरक तामु सरकार चालुक नाय 5 বছর তো জনগণ নাই খাবলে না 5 বছর জনগণ নাই খা কিন্তু তাবুক ও 5 বছরই পরে সিংবন নরনানি বিসর্জন দিনানি জরা সব পাইখা